आयज आमी हांगा जमल्यात बोडगिणी कडेन म्हापशान पयले फावटी आमी एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट केलेलो आसा फॉर गणेश इमोशन अलॉंग विथ रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा, संजय बर्डे, देवस्थानाचो प्रेसिडेंट बाबा आनंद बेटकर अँड अदर मेंबर्स. अशें म्हापशान पयले फावटी हे जाल्लेले आसा आनी चेअरपर्सनान सांगला भशेन की ट्रायल एंड एरर बेसीस. इट इज नॉट 100% परफेक्ट. पावस खूब पडलेलो आसा हे फावटी, पूण आमी बरो अरेंजमेंट जाल्लो आसा हांगा अलॉंग विथ द एंटायर टीम वर्क ऑफ द म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल अँड कोऑर्डिनेशन ऑफ द रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा. So let us see how this entire operation progresses this year, and based on that we will get a rough idea ki fulle hoti karche na karche. Based on the success of this entire arrangement, we can see how we can take it up next year. Tashet, I would like to wish the people of Mapsa and Goa a very happy Ganesh Chaturthi. The last 5 years I've been visiting people for Ganesh. हे वर्सा आमी म्हाका दिसतना आमी पावतले अशें, पूण लोकांनी समजचें अँड अंडरस्टँड दॅट वी नीड टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल रिस्पॉन्सिबली टू बी एबल टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द व्हायरस अँड टू कीप ईच अँड एव्हरी वन्स फॅमिली सेफ. हॅपी गणेश. तो अरेंजमेंट आता आमचो ऑलरेडी बोडगिनी केल्लो अँड आय थिंक इट इज सक्सेसफुल. It is at the moment from morning also we have also come and taken around here. It is successful. Likewise we have got about 4 locations. There are people there, but our main आमचे जे idea राहिले was to not to spread the people around म्हणून एक गर्दी करची नाही म्हणून. That was our plan. Which are the Ganesh which are going to be immersed here? All around Mapsa. All around Mapsa we have made up timetable. The council has made a timetable. And ward wise we have made a timetable. So people who are interested, they will coordinate with us. Rotary is also partner in this. We will be here throughout. म्हणजे कितें आता 1.5 दिसाचो गणपती 5 दिसाक आनी फुडले कितें इवन इफ यू हॅव इन्क्रीजिंग फॉर 7 days or 9 days, this is the call that we will take. हांवें आमकां जे हें दिलां कितें तें आमकां जी परमिशन दिलां 31 मेरेन दिलां. 31 ऑगस्ट मेरेन परमिशन दिलां. सो वॉट 31 मेरेन आमकां कांय प्रॉब्लम ना. सो इट इज आवर डिसिजन. Is this going to be a permanent place for Visarjan? सद्या कांय सांगू शकना, पण रोटरीन इंट्रस्ट दाखयला. रोटरी शोन इंट्रस्ट की हे जे केला पळय प्रोजेक्ट हो कायमचो दवरचो म्हणून. वील कंटिन्यू इट फॉर कंटिन्युअस. ऑफकोर्स इट इज अ जॉब ऑफ रोटरी आनी फुडली जी काउन्सिल आहा पळय इट इज देअर डिसिजन हाव टू टेक इट फर्दर. ऑफकोर्स वेदर एंड सेकंडली वेदर दीस इज गोइंग टू बी द सायट मागीर फुडल्या वर्साक ताच्या आईचे पुत्तून आमकां खंय तरी एनओसी जाय पडटली. सो दीस ऑर इवन इफ दे आर लुकिंग फॉर बेटर. आतां ओनू दीस इज अ ट्रायल एंड एरर बेसीस म्हणटा पळय ते. आतां खंय चूक जाल्या कितें मिस्टेकी जाल्या ते आमकां फुडेंच कळटले. And I think if this project is taken further, the improvement कितें जावपाचें तें जातली. It is their choice. तेंचो choice. ते आमकां अपील करीत आनी and if it is within 4 feet न्ही म्हाका दिसना कितें त्रास जातलो. Today identifying becomes difficult. So we will. That's what I'm trying to say. This is a trial and error basis we have put forward. We will come to know where we have gone wrong. जाता म्हणसर एंड देन वी विल टेक अ कॉल. व्हेरी मच पार्टी सद्या तो फावट मारता हांगा. तसो आमचो एमी मुजावर ही ऑल्सो टेक्स रेग्युलर रावंड देर. मागीर कितें जाता इट इज हॅपन आनी चिंतलेले पळय ते जाग्यार पडले आनी कितें देवाच्या आशिर्वादान पावसूय पडना फाटले 2-3 दिसांक. तितले आमकां काम करपाचो आमकां चान्सूय पडलो. आमचो आनंद बेडकर आतां येयला. तेणें म्हाका आमकां हेल्प केला बेसिकली. इलेक्ट्रिसिटी बाकीचे कितें आहा पळय बेसिकली इट इज अ टीम वर्क. इथून काउन्सिल अशें न्ही. इट इज म्हापशा खातीर म्हापशाच्या लोकां खातीर. अँड आय थिंक इन सगळे वांगडा येवन वी हॅव टेकन दीस इनिशिएटीव. कोल्ले ऑब्जेक्शन ना हें पळय हें देवाचें काम आनी म्हाका दिसना कोण तरी आजून पासून कोण ऑब्जेक्शनाक घेवंक ना. आमचो संजय बाब बेसिकली ही हिमसेल्फ हेड काम कितें जाता हे बऱ्या कामाक रायन आपूण आमी तुमच्या वांगडा आसले म्हणून रायट मरे. सो कितें आहा हें देवाचें कामाक म्हाका दिसना खंय तरी ते इश्यूज आहा दॅट इज मे बी फॉर सम अदर पर्पज. पण ह्या कामाक म्हाका तसलें कांय ना. I'm Rotarian Abhijit Walke, President of Rotary Club of Mapsa. First of all, thankful to the Dev Bodhgeshwar and Ai for giving us the permission over here, and thanking Mapsa municipality for being associated with us. And along with Rotary Club of Mapsa, we have our Rotary Club of Mapsa also, who is
in hand with JCI म्हापसा, आमचे प्रेसिडेंट श्रेयस कवळेकर रोटरी क्लब ऑफ म्हापसाचे आणि ईशान उसापकर JCIचे प्रेसिडेंट. So this is our first initiative. This thought came in our mind of doing something like this so that we should take care of our nature by not polluting the things. So this is a small first year initiative of immersing the Ganesh idol. आणि आमचो चड करून with the cooperation of municipality and other people, it will be a continuous process. So आता मातसो धाकट्या प्रमाणाचेर आसा. मे बी नेक्स्ट इयर आमी पळोवया हीच जागा काय डिफरंट दॅट विल सी लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ दीस इयर. आणि मे बी it will be a continuous process with the help of all this organization, and it will be a big idea of doing such type of innovative. गोंयकारांनो, एक म्हाका खूब आनंद भोगता हांगा. आमी शेतकार हे नात्यान बोडगेश्वर शेतकरी संघ हे नात्यान हांव अख्खे म्हापशेचो MLA आहा, आमचो चेअरपर्सन आसा, हेंचे समोर हांव एक बरी गोष्ट आयज एक डिक्लेअर करूंक करता. आमी म्हापशेकार शेतकार आमी एक आमचे कडेन 50-100 स्क्वेअर मिटर प्रत्येक जाण आमी हे डेव्हलपमेंटाक आमचे जे आतां सरकार जो कोण चलयता गणपतीक लागून म्हापशेन तांकां आमी सुसज्ज तळ्याक एक 4000 स्क्वेअर मिटर आमी एकठांय करून आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक आमी दिवपाचे ठरयल्लेले आसा आणि आमी तांकां दितले. कोणाच 50-100 मिटर 50 आमी एकठांय करतले आणि आमी डिस्ट्रीब्यूट करून तांकां आमी जमीन दितली. हेंच्यांनी एक बरे जागो भितरलो आमच्या शेतकारां पयलीं ठरोवपाचो, शेतकाऱ्यांक आमी कॉन्फिडन्सान घेता आणि म्हापशे कावन्सिलाक आमी सपोर्ट करता. म्हणून आयज हांव हे सांगता सगळं म्हापशे